हेलो गाइस, आज से डोसा गर्मा गर्म डोसा। चलो खावा हो तो संभा। तारीख 31/12/2025। જૈન છે જઈને ઉપર વાળો ઉપર હા જો ડોસા આનું બનાવી લીધું મસ્ત આનું બનાવી चलो गाइस डोसा खावा। नारियली चटनी वरसनो छेल्लो दाड़ो છેલ્લો નાસ્તો छेल्लो नास्तो वरसनो कालथी दुनिया खत्म 2026 तो आवानुं नहीं आवानुं अरविंद भाई तमारे कोई कहવું 2026 आवाज आवशे के नहीं आवे कालथी આવશે તો ખરી ને आवशे खरी पण શું થશે નક્કી નહીં